Wait Ano lang. yan, naka-solo mix? Ha? Naka-solo si Angela? May kasama siya at dalawa or isa? Ah, Silipin ko ba? Nakano siya eh, nag-pre-invite siya eh. abe. Hmm. Check ko ba? Wait lang. Di lang kami, kahit ang time. Pero baka one game lang. Baka one game na lang kami. One game Papaya lang. na rin. Sige, 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 Go sige. lang. Sige, silipin ko mo. Ay, doon na tayo sa lobby. Tara, tara. Tara guys, kanta tayo guys. Gusto niyo guys. Tara, G, 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 G. Tara, kanta muna ako guys. Sorry, sorry. Tara guys. Kanta muna tayo, kanta muna tayo. Tara, para sa tayo. Kuya Jay, thank you po sa corgi. Tara guys. Kanta muna tayo guys. Let's go. Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are bright. Every wish is ours tonight. My love. Hey, Viel, shoutout sa'yo. Pity those who wait, trusting love to fate, finding out too late that they've lost it, never letting go. They will never know the waste of Tara, tara, love. tara, Joms. Tara. Open. You got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? You got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Hey, Kuya Jay, sana nagustuhan mo yung Kuya Jay. Thank you. Uy, Jay, thank you, Jay. Thank you sa cheer, Mike. Thank you po. Dalawa pala. Jay ka rin, tapos si Kuya Jay, iba din. Dalawang Jay. Thank you po. Thank you, guys. O, ayan na, guys. O, kasama na natin si ano. Ito si King, tsaka si Angela, guys. Si Angela Muji kasama. Angela Muji in the house. You know. Tara, guys. Tara, game. Tara, game. Uy, thank you sa Corgi, Bill. Salamat. Thank you. Tara, mamaya. Kung may song request kayo, guys. Mamaya. After nito. Thank you. Shoutout. Ayun. Tara, yeah, game. Please ban a hero. Ikaw ano? Tara, game. ano, Joms? Ano mo, Joms? Drop. Gold lane kaya ako. Ano? Mix? Draft mo daw, Jones. Drop mo, Joms. Naka-invite na ako, okay na ako. You know. Man daw, Joms. Kalita! Kalita. Kadita. Kalito. Ako? Na-overwhelm ako sa nangyayari. Angela, mag-mic ka daw, Angela. Alahay ko, idol. Ikaw na. Hello? Hello, you know? Hello po. Hello po. Ano ba? Ano ba, Joms? Na-pressure tuloy si Joms Mix. Na pressure. Ayong. Para maglaro ko again. Oy, Joms, sali daw si Angela sa squad. Go lang. Hello? You know? May squad naman siya eh. Ito yung Angela, yung manager ng Onyx. Si ano eh, si Angela eh. So, walang papasearch or something. Ano? Ayan. Uy,
Angie. Ayun na funny, oh. Brother, the Empire Sa ikaw, ano ba? are watching. Narinig po ako. Lalaki mo. Tara, no? Alam ko, hindi na kayo. Magkakalansan ako. Sana eh. Ayun ako. I'm still alive. Ano, kinuha, Angela. Ito, hirama Angela. Sama na ugali. Kinuha ko. Pakitaan mo ng kaleya mo, Angela. Ha? Pakitaan mo ng kaleya mo. Hindi ako marunong paano ako magkalaya. Hindi ako Yan. sama kita, Winred. Okay na yan. Pwede na yan. Gina yan. O, Gina yan. Tiwala daw si Joms. Tiwala kami ni Joms. Wag! Yun, oh. Yun! Joms, ikaw na kasi, Joms, magano. Yan! Ikaw na magkaleya, Joms. Ipamid mo si Angela. Sige. Ayun, oh. Pag si Angela, mabilis ka usap si Joms King, no? Kaya nga, gusto mo daw mag-made By heaven's mandate, my legacy shall endure. Ano kaya pick natin, guys? Sige, Joms. Selena daw si Angela. Selena daw. Ha? Hindi ako nagagawin. Ay, di ba? Ano daw sa'yo? Parsa daw. Grabe, Parsa, wait. Justice. Ako yung matatanso for you. Dala mo. Hindi ako marunong sa passive mo. Yung nag-heal. Ikaw, XP Joms, gusto mo ako room? Hindi na. Paligdahin pa akong boring yan. Grabe sa boring, ha? Grabe ka mga boring. Hilo na yan, huy. Pressure naman to. Di, ano lang yan. Pressure si Joms. Yan kasi si Joms kasi, eh. No, si Joms kasi, eh. Angela, huwag ka na daw ma-pressure. Ikaw na daw kaleya. Vanquish the shadows of the blade. Ayoko! Na ikaw na mag-farsa. Hello! Tara, game. Nagpapakipot lang yan si Joms. Kunwari di siya nagkakaleya. Tank, wilderness drill. Tapos putok. Okay na? Hindi na si PJ Smart. Wala na, late na eh. Lala mo. Naka-sport pot eh. Nakatap. Okay na? Gagi, marunong kalaban guys. Top global to. Ay, sorry. Nakakatakot naman. Naka-flame shot yung Angela. Nago kasi yung Angela ni Angela eh. Legend! Tara, guys. Ano itong 5 seconds till the enemy reaches the Game. battlefield. Encourage. First ata? First. Tapos magsuntukan kayo sa mid. Ano, lish. Talaga picture lang. Okay. Hindi ko focus pa Hindi ko focus ha. Oh, focus tayo, focus. Yun, sira, ano. A true warrior would give life to the thing she wants to protect. Flicker na. Flicker X word. Yan, tapos anto ka dito. Ano tayo? First thing ulit. I have Yan. Austin. Yay! Wala na, guys. Skill pa sa loob ng skill mo. Dapat ready yung dalawang skill mo. only I had Or per second ka, mga ganun. Alisin mo nga na passive jumps. Passive, nice one. Tara.